His Excellency Prabowo Subianto. Oh, thank you. Once again. Hey, how are you? Good to see you. Wow. You have another book? For me? Slowly. I am Catherine Carroll with Calculate. Thank you very much. Nice to meet you guys. Once again. Once again. Once again? Once again. Oh, I saw everybody already. Republic of Indonesia is coming in the room. Maybe we can all stand. Thank you. Gila guys, Indonesia makin menyala di kancah dunia. Bayangin aja, sekali kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, sukses membungkus komitmen investasi senilai 38,4 miliar dolar AS. Kalau dirupiahin, itu sekitar 600 triliun rupiah, bro. Ini bukan sekadar jalan-jalan diplomatik biasa, tapi langkah strategis Kabinet Merah Putih buat ngegas ekonomi kita di tahun 2026 ini. Penasaran, siapa aja raksasa bisnis yang deal sama Indonesia dan momen kocak apa yang terjadi di sana? I think it's your fault for giving me a podium. Eits, sebelum kita bedah detailnya, jangan lupa pencet tombol subscribe dulu. Nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan update berita penting yang dikemas asik kayak gini. Never stop campaigning. So, even though you are just elected, and he told us a few weeks after I was elected, never stop campaigning. So this is... Udah? Oke, let's dive in. Ladies and gentlemen, tonight we're honored to have the presence of the President of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto, to witness the signing of 10 agreements between the US and Indonesian companies. Oke, kita masuk ke main course-nya. Di acara Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC tanggal 18 Februari 2026 kemarin, Pak Presiden menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU. Nggak main-main, ini kolaborasi sektor pemerintah dan swasta alias G2G dan B2B. Apa aja sih isinya sampai nilainya fantastis gitu? Nih, detailnya berdasarkan acara kemarin. Pertama, raksasa tambang dan energi. Ada Freeport-McMoRan yang teken kontrak bareng pemerintah Indonesia. Ini krusial banget buat hilirisasi tembaga dan emas kita. Kedua, energi hijau dan migas. Nama-nama beken kayak Chevron, ExxonMobil, dan Halliburton masuk barisan. Mereka gandeng Pertamina. Fokusnya jelas, ketahanan energi dan transisi ke energi yang lebih bersih. Teknologi carbon capture juga jadi sorotan. Ketiga, agribisnis. Cargill dan National Cotton Council siap support sektor pangan dan pertanian kita. Ini penting buat food security Indonesia. Keempat, manufaktur dan tekstil. Ada Pan Brothers dan Asmindo. Ini kabar baik buat industri padat karya. Harapannya, lapangan kerja makin luas buat kita-kita. Dan yang kelima, teknologi dan pendidikan. Kerjasama PSN Wirajaya dengan Tenergi dan Solana Group. Ini nunjukin kalau Indonesia serius mau jadi pemain utama di rantai pasok teknologi global. Intinya guys, investasi ini diharapkan jadi katalis alias pemicu pertumbuhan ekonomi, ningkatin skill SDM kita, dan bikin Indonesia makin stand out di global supply chain. I think the region realizes that Indonesia is no longer the sleeping giant. We are starting to wake up a bit, and I think the region, even the world, now recognize that we have. Nah, yang bikin acara ini makin menarik bukan cuma angkanya, tapi gaya komunikasi Pak Prabowo. Di depan para CEO top dunia, Pak Prabowo nggak cuma bicara sebagai presiden, tapi beliau relate banget sebagai sesama pengusaha. Ada satu momen keren di mana Pak Prabowo bilang, "After the military, I went to business." Beliau cerita pengalamannya jadi pengusaha dan investor. Beliau paham banget kekhawatiran investor asing soal birokrasi, kepastian hukum, dan keamanan.
Makanya, Pak Prabowo tegas banget bilang, "We acknowledge our weaknesses." Kami mengakui kelemahan kami. Beliau jujur soal tantangan korupsi dan inefisiensi. Tapi beliau juga kasih bukti nyata. Katanya pemerintah udah menutup 1.000 tambang ilegal yang ngerusak hutan dan ngelanggar aturan. Goks, tegas banget kan? Ini cara beliau meyakinkan investor kalau Indonesia sekarang tuh bersih-bersih dan siap jadi mitra yang jujur. Mr. Eckerson mentioned that I was in the military. After the military, I went to business. So I was also doing business in countries outside Indonesia. So I know I have the experience of being also a foreign investor. We were in Kazakhstan, former Soviet Union. We were in Azerbaijan. So we know the concerns of foreign corporation and foreign business. And I think I'm proud to say that I have friends here, long-time friends, right? Like Mr. Eckerson, we were friends for how many decades? So I think he can testify of how we are committed, how we protect our foreign guests, how we uphold the sanctity of contracts, the sanctity of agreements, and I think this will testify to... Tapi tenang, suasananya nggak tegang melulu kok. Ada momen cair yang bikin satu ruangan ketawa. Pak Prabowo cerita dapat nasihat dari salah satu pemimpin politik Amerika. Katanya, Prabowo never stop campaigning. Jangan pernah berhenti berkampanye. Meskipun pemilu udah lewat dan beliau udah jadi presiden, mental kampanye buat merebut hati rakyat dan investor harus jalan terus. Funny, but true. Terus ada juga sentuhan personal. Pak Prabowo nyebut kalau ayahnya, Pak Sumitro Jojo Hadikusumo, adalah salah satu pendiri USINDO atau US Indonesia Society. Jadi hubungan beliau sama Amerika itu bukan cuma politik, tapi ada sejarah keluarganya juga. So deep. Office, by the way, my father was the Indonesian co-president, I think, in the first years of USINDO. And it's your fault for giving me a podium. Because an American political leader actually taught me that Prabowo never stop campaigning. So even though you are just elected, and he told this a few weeks after I was elected, never stop campaigning. So this is, I always have this, who knows, I'll get 3 or 4 more supporters from this meeting. Terakhir nih sobat, ini penting banget buat masa depan kita. Pak Prabowo sadar kalau investasi duit aja nggak cukup kalau manusianya nggak siap. Beliau curhat kalau Indonesia masih kekurangan 140.000 dokter. Solusinya, pemerintah lagi ngebut bangun 10 universitas baru yang fokus di sains, tech, engineering, math, dan kedokteran. Bahkan beliau ngundang universitas top Amerika kayak Harvard dan MIT buat buka cabang atau kerjasama di sini. Wah, kalau ini kejadian, kualitas SDM kita bakal level up parah sih. Gimana menurut kalian guys? Optimis nggak nih dengan masuknya dana 600 triliun rupiah ini ke Indonesia? Apakah ini bakal benar-benar buka lapangan kerja yang banyak buat generasi kita? Coba, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi santai di bawah. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka video yang padat info kayak gini, jangan lupa like videonya, share ke grup WhatsApp keluarga atau temen tongkrongan kalian biar pada melek berita, dan pastinya subscribe channel ini sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maju terus Indonesia Raya. Ciao!